ओम नमः शिवाय महारुद्राय हे ववधवळेश्वराय वाळालिंगाय नमो नमः। दीपं यदि परं ब्रह्म दीपं यदि जनार्दनः दीपहरतु मे पापो पूजा दीप नमस्तुते। अहे धवळेश्वराय वाळालिंगाय महाप्रभु संसार सुखी रखंतु। आज शुभ शनिवार रे समस्त श्रद्धालु भक्त मानू आशीर्वाद करंतु, मनस्कामना पूर्ण करंतु, कर्म क्षेत्र उन्नति करंतु, ग्रहरिष्ठ खंडन करंतु, जगतर मंगल करंतु, विश्वर कल्याण करंतु, आपणकर नाम विख्यात करंतु, सेवकर डाक श्रवण करंतु, समस्त गुआवसा भक्त मानकर मनस्कामना पूर्ण करंतु। जो जो भक्त माने आपण पाखरे मानसिक रखिछंती तांका मानसिक पूर्ण करंतु। बाबा धवळेश्वराय वाळालिंगाय नमो नमः। संसार सुखी रखंतु आनंदे गवार हरि बोलो। आज शुभ शनिवार रे समस्त श्रद्धालु भक्त मानू आशीर्वाद करंतु आनंदे गवार हरि बोलो। बाबा धवळेश्वराय वाळालिंगाय नमो नमः।